Second General PTA Assembly 2021. Okay, to start with, let us hear the welcome remarks of our principal, Mr. Wani J. Gautam. A big hand, please. To my colleagues in this institution, my dear parents, our respective General PTA officers for the school year 2020-21, my dear parents, friends, ladies and gentlemen, a pleasant afternoon to all of us. Mayong hapon kanatong tanan. Mayong hapon kanatong tanan mga parents. O kana no mura layo ra sa COVID no, kasi lang COVID karon. Variant. Are you aware of the second pandemic? Tulita mag-isgot anak no? Okay. What we are after for is a positive attributes in our lives. Kita in this school, we should always be happy all the time for the sake of our young learners. So this moment, I welcome all of you for the second General PTA Assembly. And this gathering is very important event for us so that you will know what is really happening in our school and for the past experience of our young learners. And of course, the future happenings in our school. So you'll be guided on what to do after you'll be listening to our assembly. So I hope that all of you will set your mind so that you can ask some questions in relevance to the issues and problems in our school pertaining to your children. Especially in this mode of learning, the modality, the different modes of learning that we share, sa itong mga bata na karoon, we are using modular distance learning, kailangan sa printed na modules, no, na ako yung online, but we are using the pandito ko itong printed modules. So once again, thank you very much for coming. After coming here in our school, it is a great opportunity for you so that you will learn all the things to be discussed in our assembly. So once again, have a wonderful afternoon to all of us. Thank you, Mr. Rene J. Gautam. Okay, so ingon sa seno, dapat maminaw kita sa unsa man gani ang i-discuss karon. Kay afterwards, you can ask questions so unsa may nakaligyan ninyo about the assembly. So dapat maminaw ta. Okay. For the presentation of participants, may I call in the master teacher of Maingat Elementary School, Mrs. Maria Flordeleza Lagos Sereno. Thank you, Ms. Gonzalez. Our principal, Mr. Wani J. Gautam. PTA officers, headed by Mr. Singson Abuhan. So, mag-isa pa PTA officers na din ha. Wa si Anil din ha. Anil. Nakita mo Anil dong? Kinsa pa ba? Tanawa rin. Hadlo ka ko, parang na yun. Nasayaw ka ba? At haliblo na yun. Nag-isa pa, karoon ay kasayaw. Dada na lagi. Huwag yan po, may layson. Wala. Wala ni Kon. Okay, so my task this afternoon is to present all of us. So, aniyo nato no, kay siguro na uban. Muna, officer. Wala si Honorable Orate. Wala si Marite. Okay, so aniyo na dapat present ha, kay basig ali uban wa sa bukaila sa inyong mga kaparingaran section. Dato ba sa tagsaon? So let's start with the kindergarten teachers together with the parents. So the first will be for kindergarten Adelpha. Pero si Ma'am Ina is on work from home man. So kisay mga parents from kindergarten Adelpha under Mrs. Lucena Ena Mosquera. Aliw baro. Kaya itong ipon, kita pinakadaghan. O, try pa sila ka-boxer. Butang. Asa ko ba no? Ginawa ko tutuloy sa kabuo. 50 di ako kapin.
Okay, let's have kindergarten Bougainvillea under Miss Bindoy, Miss Caballero. Lagay, what yung kay Sambog dahil? Oh, karati ay. Kung mo kaila ni ma'am? Ginoo ko. Mali ni Miss 30,000 ka po, sir. Basabot siya di sila. Kamya, under Miss Bindoy. Oh, mga pila. 1, 2, 3, 4, 5, 60 sila, sir, kabuok. Okay, so those are the, for kindergarten, no? So tulo ang section sa kinder. Mrs. Mosquera, Miss Caballero, and Miss Bindoy. Now let's proceed to the grade 1 advice, the grade 1 class. Let's start with grade 1 Adelpha, with the advisor, Miss Carmel Puloyapoy. Okay, parents from grade 1 Adelpha, Palihog Baro. Naday, 20 sila kabuk, day. Uy, basik ko sila kaila, barog miling, basik ko sa kayo ka na, muna siya ha. Basik inyo lang, ma'am. Watch yun, day, bisa sa focus. Ate, pati ay. Next, we have grade 1, Bougainvillea under Miss Gonzales. Okay, so manis lang Gonzales. Muna yung mga bata. Muna yung mga mama di. Okay, then we have, at least ubay-ubay sila, sir. Tinta sila. Grade 1 Kamya under Mrs. Avenido. Bukan kasar sila dan. President at Vice President. Grade 1 JC under Miss Milan. Ma'am Lisa. Mas Ma'am Lisa dahil? Bagay. Tulo, 30 sa kabuok. Okay, thank you. So those were our parents and teachers for grade 1. Grade 2. Let's start the grade 2 Adelpha under Mrs. Ronelli Perez. Ma'am Ron, okay. 30 sa ka. B. Bougainvillea under Mrs. Alachaka. Taruin tawag ko no. 8I. So far, ito pinakadaghan. Baka may 30. 28 sila. Days, Kamya, under Mrs. Antexi. Tulo. Upat dik. 40 sila. Ayan, upat. Let's have from Daisy. Grade 2 Daisy under Mrs. Orig. President, sa gini mo inaari ka. Okay, so thank you, grade 2 parents and advisors. Let's have grade 3. From the grade 3A, let's have ang A day ani nila kay tingkuan naman ni abroad naman ning ilang advisor. So doon sila sa B. So grade 3B under Mrs. Manggilimutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos apil usa din. Ito na day, 60 sila. Thank you. Grade 3, Kamya, under Mrs. Kataya. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi apil day. Apil yung kabalusan niyo. Apil yung kabalusan niyo. Thank you. Grade 3, Kamya. Grade 3, Daisy, under Mrs. Abeles. 1, 2, 3, 4. Okay, thank you, parents. Grade 3, Everlasting, under Mrs. Ruth Husay. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uy, tayo na. 9. 10. Ikay ayas dahil. Thank you, grade 3, teachers and parents. Grade 4. Grade 4, Adelpha under Miss Rose Cabanita. Muna si Ma'am Rose. See? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, thank you. Grade 4, Adelpha. Grade 4, Bougainvillea under Mrs. Fuentes. 1, 2, 3. Ipag my choice. 10. Thank you. Grade 4, Bougainvillea. Grade 4, Kamya under Mrs. Wenji Rebicoy. 1, 2, 3. 30 sa ko na. Okay, grade 4, Daisy under Mrs. Layosa. Imo sa president na ito. Bigyan na ito kay president.
Oh, pero thank you, grade 4. So those were the teachers and parents of grade 4. Let's have grade 5. Kanina, kasi ko ng grade 5. Grade 5 Adelpha, under Mrs. Odivela. Kasabot, hindi sila daminani, hindi sila kadaghan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you, Adelpha. Grade 4, Bougainvillea, under Mrs. Linogon. Uy, basig yung luluhan ako ninyo ha. Nagsira mo barong din ha. Yung walay mo di ato. Mag-sure ka nyo. 4, 5. 5 committees. Grade 5 kami under Mrs. Dailin Baron. 1, 2, 3, 4. Mali na Dailin. Grade 4, Daisy under Mrs. Maricel Perez. Grade 5, sorry. Grade 5, Daisy. Opa. Huwag mo kailan yung mga Perez. Dahil, barong dahil. Ang lilikot sila yung Fine. Okay, grade 5, Daisy. Okay, grade 5, thank you. For grade 6. Let's have grade 6, Adelpha. Under the new advisory of Miss Anisita Perez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, this month, second ka ma'am, 9. Grade 6, Bougainvillea, under Miss Cabiliedo. Pila mo bigyan? 4 million. 5 million, oy? Kani. Under Mr. Laporte, grade 6 kami Kailan mo daot so kayan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ikaw na, Joyrina. Yay! Ikaw, Jo, 13. Grade 6, Daisy, under Mrs. Mimilus Gajano. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ikaw, Joy, champion. Okay, for the information of everybody, naay ka ng movement pa sa advisors, no? Si Ma'am Winji before grade 3 na siya. Nanay siya sa grade 4 ron. Ayaw mo kalibog. Si Ma'am Jorna sa grade 3 po na siya, grade 4 na po na siya ron. Si Ma'am Gajano, grade 4 na siya sa una. Okay. Nabalin po siya, ha? Hindi mo matinga. Okay, so, let's have also the PTA officers. Pwede ba rin? President, Mr. Simpson Abuhan, Ms. Ano sa ito ka, Daikon? Vice, Secretary, si Ma'am Gajano, Ma'am Gajano dito, then we have Mrs. Sihudo, and PRO si Mrs. Sihudo, pareho PRO dahil? PRO si Dandua, so inilang Treasurer Maywa. Okay, Treasurer Maywa. Okay, so let's clap our hands. Mahalang kita rin na adi, huwag mo sila, okay. Thank you very much. Sorry, those are our participants for napay na po. Oy, kinsa na nasa luyo? Si Raylene. Marika diri day. Diri day kay turnover. Okay, so once again, thank you very much and good afternoon. Yeah, thank you, Dan, for a very active counting of heads sa atong participants. Once again, we have ang mga maestra sa Waingit. Okay, so for the presentation of teachers, kung naay presentation sa participants, of course, na po presentation sa mga guwapa, mga maestra sa Waingit. Once again, Meradora po, Mr. Rani J. Gutang. Okay, so first I request majority teachers to be here in front for a formal presentation. So gihan nyo naman na mga teachers, magpaso mo dire so that kana ato mga parents makibaw din ninyo kung sa mukha kagwapo sa atong eskwelahan. Please come over. Nato teacher na what dire? Arsa mo dire ng alam mo sa luyo kaya tawagos na mo. Okay. Dari lang sa slaka. Asa marunong asa ang mga ibang teachers, please? Beauty pageant. At doon si Ma'am Lisa sa
Randy? At basa. Okay, so by the way, our number of teachers in our school this time is 32. 22 na lang ang kabuok. Last year, we have 34 teachers, but because Ma'am Juna Lasco is already promoted to the division office, si Ma'am Juna wala na siya dito sa pang-eskulahan, kaya promoted na siya, tuwa na siya nagpuyo sa division office, nagpuyo sa panahon sa trabaho. And then si Ma'am Paubsanon, nagkuhan siya karon, nag-sick leave siya, kaya padong na siya, natutali nga nasakit siya, sick leave ang kuhan niya, kaya painguna siya mo retire. So si Ma'am Paubsanon, di na ko siya mabalik diri, nakauban na namo sa among panarbaho. She is in kuhan na ron siya, nag-leave na si Ma'am. But anyway, we'll be having our substitute. Dunay po ni Ma'am for 1 month substitute this coming Thursday, January 22. So dati umaabot na teacher nga musab ni Ma'am, but she'll be assigned to grade 3. Okay, so this time, ladies and gentlemen, so it's my privilege to present to you the faculty members of Manigit Elementary School. So I will start from kindergarten teachers, and please, as soon as you're in the school, the teachers, please present in front so that you'll be totally recognized by our parents. Okay, so let's start from kindergarten teachers. Ma'am Maria Niña Caballero. Mao ni atong kindergarten teacher section Bougainvillea. Kanada mga pilos na mawakaila sa mga teacher. O mao na si Ma'am Maria Niña Caballero sa kindergarten section Bougainvillea. Diyan sa pamang Keiko. Next, our next teacher, kindergarten section kami Mrs. Irene Joy Bendoy. Siya ako maestra sa kindergarten section kanya. And Ma'am Lucina Badinas, si Ma'am nag-leave karon si Ma'am. So di niya makita ang iyang kagwapa karon kay leave si Ma'am Badinas. So we have 3 kindergarten teachers in our school. Shall we give a round of applause to our kindergarten teachers? Okay. Sige na Ma'am. Oh, you can proceed to your seats. Next, grade 1 teachers. We have 4 middle teachers. Upat na lang akong teacher sa grade 1. So let's start. Ma'am Carmel Puloyapoy, grade 1 section, Adelpha. O siya mo, Laila. Grade 1 section, Adelpha. Next is Miss Percival Gonzalez. Mga daka pa rin duha. Section Bougainvillea. And Mrs. Janessa Abilido, grade 1, Camia. And the last but not the least, grade 1 section, Daisy Miss Milan. Tulog na ba? Daga na to sa grade 1. Kung katong gusto din mga apply sa paano? Karin usa, wala na ni. Taken. Kanirang tulong, mga daga ni. So these are our grade 1 teachers in our school. Napakat na nato, babe. Nakailan na muna sa mga grade 1 teachers. Okay, thank you very much. Next is our teachers sa grade 2. Let's start. Ma'am Helen Soy, grade 2 section, Dosing. Okay, yan naman muna Ma'am Helen, no? Bumigyan ko kasi Ma'am Helen ba. Okay, muna ito, mananaptan diri sa itong eskwelahan. Siya may anak Ginoo. Kita ko na, mga apo na lang. Ito siya pa siya, G.O. mo na siya. Next is, Ma'am Maria Victoria Lantexi, grade 2 section, Kanya. Kailan naman po anin, silingan ka ninyo. Next, Ma'am Ronalie Perez, grade 2 section, Adelpha. Ayaw mo compare sa mga teachers, lang mag-episode ganun na ha.
na grade 1, na grade 2 rin sila. Wala ko compare. Next, grade 2, Ma'am Aileen Aratraca, grade 2 section, Bougainvillea. Okay, so ano na lang ako ang grade 2 teachers. Pagpati sa taon. Okay, so let's proceed to grade 3 teachers. So let's start. Kani si Ma'am gilimutan previously for last school year aside as teacher, advisor in grade 4, but this time nana siya sa grade 3 karon section Bougainvillea. And Merry Christmas, Ma'am gilimutan. Okay. Next, Ma'am Ruth Catayas of section Kamya. Bato rin siya nahalin. Para sa kasayon, hindi na rin siya dagahan, ninyo na. Ayaw ito karon Catayas na. Next, Mrs. Maria Teresa Aguilis. Naninyo ba sa Bisia? Then the last is Ma'am Ro Hosay, grade 3 section Butik? Section Butik ko na. Ano Butik? Section Everlasting. Ano ko sa section Everlasting. So these are our grade 3 teachers. Okay, thank you very much. Next, teachers from grade 4. Let's start from grade 4 section. Section Adelpha, Ma'am Rose Cabonita. Dagan niya po siya. Then, another, Ma'am Renji Rebicoy, grade 4 section. Grade 4 section Kamya. Ma'am Renji Rebicoy. Mali ang mga negosyante sa mga eskwelahan. Ako kani siya kalunahan sa kasoy. Ito mo pamalit siya luya. Next, Ma'am Jocelyn Fuentes, grade 4 section. Section? Section? Bougainvillea, Ma'am Jocelyn Fuentes from RTL. Sa una, grade 3 siya kung grade 4 na po. Okay, so the last, Ma'am Jonah Larusa, grade 4 section, base 2. Before grade 3, kayo na grade 4 na. Okay, so these are our 4 advisors in grade 4. Thank you very much. Okay, so let's proceed to grade 5. So grade 5, Mrs. Risaida Aduela, section Adelpha. Pagaling niyo niya po nyo. Next, Ma'am Nylin Baron, grade 5, section Kamya. Mamaya ako ang asawa sa atong kapitan. First lady sa barangay. Next, Mrs. Marites Lenugon, grade 5, section Bougainvillea. And the last is Mrs. Maricel Pires of grade 5 section Daisy. So, pati sila ang teacher advisors sa grade 5 na tuon. Okay, thank you very much, my dear teachers. So, wala sila mo muling ko rin, pakpak mo. So let's proceed to grade 6 teachers. So Ma'am Anisita Perez was assigned grade 4 last year, but this time she is already in grade 6 section Adelpha. Miss Anisita Perez. Dagan niya po na si Ma'am. Okay, next is Miss B.I. Sorry Ma'am. Miss Evelyn Carvaliedo. Grade 6 section, Ma'am, section Bougainvillea, limon ako. And next is Mr. Ryan Laborde, grade 6 section, Kamya. And the last advisor is Miss
Mrs. Menilus Gadiano, grade 6 section, day 2. Sa una si Mama, sa inyo sa grade 4, karon grade 6 na. Doon lagi si Mama sa pagka-principal. So these are our grade 4, grade 6 teacher advisor. So we give a round of applause to our teachers in grade 3. Thank you very much. And now let's proceed to our subject teachers. Dili na special teacher ha, kaya special po no. Subject teachers, ang tawagan nila nga wala sila nagdala o section, kundi mga kuwan sila. Ang sabi tawagan na freelancer, o wala na sila nagdala nga advisory. So let's start from grade 4. Mr. Sandy Fernandez is a subject teacher in grade 4 and he is handling mathematics and mapping. So natutulog sa math sa grade 4 o sa mapping. Next is Ma'am Luchi Artaho, assigned as subject teacher in grade 5 and she is handling EPP at Arling Panlipunan. Ma'am Luchi Artaho and Miss Malaysia, Miss Janet Batumalaki, assigned in grade 5 handling mapping and Arling Panlipunan. And next is Ma'am Maria Berdelisa Sereno, our subject teacher in grade 6, and he is our ICT coordinator, LIS and DIS coordinator. Siya magtagiya sa mga records sa eskwelahan, sa kapuma sa mga bata. Okay, and she is our master teacher 1 in our school. Master teacher na ni si Ma'am. And the last but not the least is Ma'am Lisa Hupas, subject teacher in grade 6, and she's handling EPT mapping. And she's our student coordinator. Siya may mag-iyas pagkaon sa mga bata. So these are the 5 subject teachers in our school. Okay, thank you very much. So taon na, ilangan ninyo ako mga maestra. Okay, so 22 ka na ka maestra. Ang atong population sa eskwelahan ako mga bata is 1,098 tumampoy. At this time, ang atong enrollment karon kay wala pa nang confirm sa LIS 1,100. So sa kalibo 100 ka bata ang ato ana adiri sa atong eskwelahan. Daghan kayo no, kay last year we have only 1,070, but we have an increase of 30 learners in our school. Nagpasabot na our enrollment is increasing. So wala pa na alkansi, nakaginansya ta. Okay, kay pasalamat ka sa mga ginikanan na sigig panganak. Kaya di mo mga anak, walay maistra sa maingid. So daghana pag yun yung anak by next school year. Okay, so tagatok may pak-pak out atong pag na inyo. Okay, so what's the next day? Okay, thank you so much, Mr. Ronnie J. Gutang. Okay, man naman paila-ila ang mga maestra, no? Kasi paila-ila mong principal. Ano siya? Ang may kwan, ang rain sa maingit. Okay, so, di ba, bakit na rin yan si Sir Wee? Lingaw kaya siya mag-present na itong alamong mga teachers, no? Okay, so, sa ikaingon na ni Sir, panganak mo daghan para daghan sa mga estudyante na nasa mapuno nga maestra diri sa maingit. Okay, so before I continue, basahon sa day nako ang kuan tawagan ni mga position sa kuan sa PTA officers. So, President Mr. Singso Labuhan, Vice President Chona R. Singh, Secretary, Mrs. Mimulus P. Gadiano, Treasurer, Rosalilia Pistoria, Auditor, Charina Yu, PIOs, Christine Sihodo and Marity Orate, Sergeant at Arms, Mrs. Hurley Gabuco and Cindy is Piles. And the Board of Directors are Maria Flor de Leza Sereno, Maria Lorina Nelyama,
Maria Katrina Lugas, Emilia Batumalake, Roslyn Tijano, Rosemary Rinca, Juana L. Sario, Krister Baron, Marchi Diam, and Irene Palermo. So, mo ni sila ang atong mga officers and board of directors. Okay, a big hand for them. Okay, so now to share with us the school policies in this time of pandemic, may I call in Mr. Brian C. Laborto. Thank you so much, Ms. Percival Gonzalez. Good afternoon, everyone. May hapon ka natong tanan. Ay, nakapaniod ko na today, no? Together with our PT officers and our brilliant principal, Mr. Wenny J. Butan. Good afternoon. So, this afternoon, my dear parents, I am tasked to discuss about the school rules and regulations under the new normal. No? Kay lahi man to katong naanda na to ating klase, no? Kay naman ang bata diri sa eskwelahan. So that is why makaingon mo nga daghan mamaning ko answer mga rules and regulations sa parents compare sa bata. Because we are under the new normal of basic education. Okay. So here are the school rules and regulations in the new normal of Market Elementary School. So first focus is the pupils, or are the pupils. So first, the pupils are obliged and responsible to answer the modules with the guidance of the parents. No? Kailangan ang bata maging responsable nga mutubag o musuwat sa ilang mga answer sa ilang activity sheets o ang pagbasa sa modules. Why? Ano man sir, nga nali mo nakita di ay nga mga mama ang musuwat or ate or kuya ang musuwat sa answer? Yes. No? Dili lang po may mga dili lang po may mga ilaha, kundi daghan. No? Daghan mga parents, I don't know, parents pa or ate ba, klaro kay agi. No? Ang agi kay pang-college, yun ang agi. No? Kanang kinsa man ang atong gitabangan ana. So wala ta ditamang sa bata kundi ato siya gitabangan og duot ang bata. Gitaduan nato ang bata mahimo siyang tapulan. Sir, kapoy man kayo sir kay gahi kay ulo akong anak sir. Di siya maminaw sir. Sige ra siya computer sir. And the question there is, kinsa ang unang i-blame? Diba ang parents? Ano man, giunsa man yung pagdisiplina yung bata. Nganong di makamakontrol sa yung bata nga imo man ang anak. Diba? So, sagpa na gyapon nato. Ikaduha, ang teachers. No, apil sa ang teachers. Kung sila itabos yung mga anak, apil yun may. Kaya naman, we are the second parents po. Mo na magkinabangan na yung sa mga ginikanan. Paunta, atong tabangan ang duluhan atong mga anak na sila din mga answers na activity sheets. No, di ba naara man sa ubos no na I certified at blah 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 na ako i-answer sa kuan sa ubos, di ba? Yang ang pirma kay Mama Sad. Napo ko'y nabasahan nga to nga angan sa mama may gisuwat. No nga, I certified that I answer honest guys siya iko. Sakto ko di siyang mamaha kay honest kay siya nga siya ga-answer sa module sa iyang anak. Nakalimot siya nga amo suwat ato ang bata di ay ito. Muna na binay-labi di ka matuuran diha nga. Nagpamatuod na diha. Pwede biya sa anak kung paano ta i-validate sa atong school head, sa atong mga master teachers diri or kinsa sa DepEd, ma-question biya tang ginikanan. Ngano man, itudloan na to og papamutbot ang atong anak. No? Dili na kay ang atong anak kung dili itudloan og pamutbot ang kaugalingon. Yan natin ginugatan no? So kana ako ay is just only a reminder, a friendly reminder. Wala ko yung nasuko ko, no? Kana amo ay is nagpahinumdum lamang, no? Kay usahay man gud kay kita kay atong tawhanon na kapoy kay paansa sa bata tingin kay ulo. May baka ako kay dit sura. Nga bata kasi may nakatunan. May nakatunan ng bata. Now that's the first rule. Second, the written test and performance task must be attained and finished on time. No?
kasagaran na ba mag-answer sa bata kay kung naay performance task, maghatag na performance task ng mga teachers, what do you answer? Ang buong ikaw sa performance sa mag-create sila kuan, magbuhat sila kuan, wala. No? Written test is, if I'm not mistaken, is 40%, no, of the equivalent sa grade sa inyong mga bata. Ang pinakadako niya parents is the performance task. Yung mga usahay mga teachers, ako'y naman siya kayo yung mga bata, no, pero amo lang yapong tabangan ang bata. No? Aka naman, so reminder lang, na duha nakaklase ng atong evaluation karon ang pag-assist sa atong bata karon. So first is the written test, second is the performance task. Wala like quarterly examination. Sir, muna lang second grading na lagi sir niya. Wala lagi first grading sir. Wala lagi first quarter examination. Because that is the rule karon sa atong new normal sa basic education. No? We have only two, written test and performance test. Number 3, for the pupils. If there are queries or questions regarding the activity sheets and modules given by the teachers, feel free to contact the advisors. No? Pwede siya mamangutana. For example, wala dyan mo kasabot. Sir, wala dyan mo kasabot aling math. Kaya pwede siya lisura. Contact mo sa advisor. Kaya kung ang advisor dili mo ilang under anak, ipasa mo sa concerned teacher ana niya. Kaya sa mo kung manawag mo na mo, hinuon sa buwa kay wala pa man ko ingon nga kuan kay mag sayo ba siguro. No? Yan, nabi mo sa internet karon makakuan sa ka, maka-search. No? So far mga parents, maura gito ang atong rules, no, sa atong bata karon under the new normal. Okay? Kung na may pangutana, ikaw man na lang, kay para ka madali. Okay, so ikadawang word now is focus on the parents or to the parents. Unsa may mga school rules and regulations under the new normal? First, always observe proper dress code upon entering the campus. Sabi ko sabot na niya, sir. So kailangan magkurbata dito, sir, inigsud na ko sa room. Kailangan mag-gown dito, sir. One good, proper dress code. No. Sila ka ng disente o formal ka na inigsud sa pagburuan sa pang-eskwelahan. Eskwelahan na sir, hindi na eskwelahan. I don't care. I am rich. Kung dato kasing balay quest, pobre man yun. Medyo, bitaw. Ato lang magrespeto anay lang tanong kay dili man ko nang away ko no. Kanya ako is tahimang no lagi hapon. No? Ug basugatan o mabisitahan o ikadiri mo anak. Sa gud yung principal din he. Sa gud yung mga maestra ni. Wag ka badlong ana magita na hapit lang magkubo. No? Wa ko nasaba ha. Tahimang no lagi hapon. No? Magtarong kag sulod sa nina. Di kay hapit na makita atong igot-igot. Kung puti na yung bugan diha, ay nag-iduyang-iyang. Ang tulas yung bana, kay maibgan niya mo, saan na lang? No, na, malaki ba yung diri? Saan na lang maibog ni? Sana o laki. Bakit? So, maoto no? Di na kayo sa mga babae. Apil po ng mga lalaki na tusay nga, mag-sleeveless lang po, nga hapit kung makita ang tutoy, makita ang abs, maglain ang kabuhi. No? Makuyawan ni. Saan na lang mga lalamig, utok sir, layuan mo ako. Wala, may Sir Wendy, no? Bitaw, ano na to ha? Friendly reminder lang. Not necessarily nga mag-shoes, gino mo sa mga diya ka, nang disente lang ang kabaw na mo naman tayo di-post na to sa atong, amot na na siguro to. No? Nagkimot ako si Ma'am Janet, si Sir Wendy, sa office. So please follow the dress code. No? Second, smoking is strictly prohibited. No, ang pinag-review ng din so itong class, itong eskilahan, no? Di na kita pwede manigarilyo diri, di kita pwede nga manigarilyo sa eskilahan. Third, unnecessary conversations inside the school premises are also prohibited. What are the example of unnecessary conversations? Like magsugit-sagit, oy guys! Kumusta na ka tayo? Ay! Kumusta yung banda day? Kumusta yung banda day? Wala, di pwede. No, ano man, kailangan nauri na meeting diha. No, di ta pwede. No, wag mo nakita ano magsagit sa eskilahan. Kami na usahay mga teacher, galing usahay ka ng kapoy na kayo, masyagit may usahay, badungod yung Sir Wendy. Day, kusok kayong tingog. Ay, mahinir lang po me. Apil po to ang teacher po dato. Apil sa ko ato po. No, unnecessary conversations. Fourth, follow the steps issued by the office in requesting forms and certificates. Kinaman tayo ibutang niya sa gawas, no? So, kung magbuhat ang form dire sa eskilahan, follow lang ta. Yan, ikit na malimot, no? Naman kayo uban dire nga, di ko ako nag-ingon na nga nangaway ko.
No, pareha atong bihagod ko, naka-uniform ko ato. Dong, asa ka makuha for mag-7 dong? Kaya ati, inahana. Di ato ma'am, sood lang di anak. Ciao, nang tagi-night, kung diha, tighatat diha. Ingo, lagot ako, tanawa lang, naaba. Ako, baka mabay batasan na yung Uy, mga ginikanan, eskwelahan, di may tangon ang gigianan yung eskwelahan, di ba nagkariyahan ang eskwelahan. So expected nga ang sus sa eskwelahan, yung tao, ginoo. Mga maestro sa nag-maestra, walang may naging batahod, no? Kinsa rabot ni Uy, no? Anong nag-approach ba? If possible, pag ginagawa maglipod ko rin akong mga parents kayo, kasi mag-ate kong kuya, magmama na, kaya mauong sa taon, no? Parang sir rin na pag-election na, gimaan kita, gilulo to siya. Lo, linya na! Dati linya ko lolo. Ya, principal sir siya. Dati gahigat ko yan, gilulo ko. Ya, principal. Giamak na. No? Observe na po tataw anak, no? Huwag ko nangaway, ha? Okay. Fifth, approach proper authorities in case of questions and clarifications. Maugin din. Kung namin mga pangutana, o namin mga kabalaka o mga minsan ay mga kahiubos yung dughan, concern proper authorities inside the school. Hindi kayo pakamuna sa lingan, dahil sa tingin sa rayan, dahil nga, pamatyon, pumunta dahil. Bitaw pamatyon, bitaw pumunta. Wata kayo ba? Babakunahan na di ay. No? Katana, dito, sakto, no? Okay, third, sixth. Read information posted on the walls and corners of the school and be aware of the risk reduction management tips. Mabasa-basa sa taoy. Pareha agad rin nagbuan ni sana earthquake drill ni. Pati hingawa kayo. Nag-earthquake drill ni. Sanit na lang sa daan ariha nagkalam-alam na sa sanit dito kami nagtago-tago pod ni. Nga na ang parents nagunsa dai mo. Wala nagduwa miti nagtago-taguan miti. Uy, kalungitan sa pipa niya. Nagawas niya to! Ang mga parents nito, nanakar na siya. Bahala ba diha? Gaway dito. Basta-basa tatapos sa ina, ibang post niya sa gawas. No? Participate po tapoy. Kung nag-earth grade, participate. Earth out ka. No? Layo sa kayo nung if ever, kung ginugod kami, rin ginugod niya kamudi, unfair kayo. Sa mga anak mo sa ginoo? Joke. Pita, number 7. Respect and obedience towards school authorities are highly requested. Mga na ni ganina, no? Respetuan na ilang ka, no? Kung may mga kami mo respeto ninyo, ay doon po po, nga kami mo respeto sa sana, matagpo sa diri sa among eskwelahan. Teachers, ang bato ng among respetohon. Kay teachers, sagot kay sila na doon, amo na po na makatag rado sa mga anak. Kan mga tigsilhig, dali mo respeto, I don't care, mas dato kami na diya, kan tigsilhig na sila. No! Because they are part of the school also. No? May untag. No? Number 8. Cooperation in school programs and projects are highly encouraged. Kung naging mga proyekto, patawag na meeting, pares karon, no? Very good kayo kay napataling mo ginamuban. Kabaw silang laay, hindi kala kaya no, namo gitay karon kabalaka. No, atin giatubang karon ng pandemic pero naagin mo karon. No, nabalaka gyud ito gamay ra magibot ang likuran ni katuig gamay ra siya mga good. So, pasalamatan sa dako nga mga ginikanan sa Maygit Elementary School, nagpatalinghog yun sa among tawag karong kapuna. So why don't we give ourselves a big round of applause sa mga parents, no? Thank you so much, parents, no? Salamat sa kayo. Kapag busy kayo mo, inyong mga business na to, no? Sana ba, mabankrupt yung mga negosyo na to. Gilang yan po, mas ginong adi lang. Next. Follow rules and regulations set by the office. No, kung masuta sa opisina ng sir, follow yung set ng rules and regulations po ni sir. Number 10. No blowing of horn. And please observe silence upon entering the school. Maglagot yung kanamos babaw. Naglimutong diha nga magdagandagan diha lang uso. Di ko magpapagrak, maglagot yung ko. Wala yung batasan. Iskilangan ko na yung gisudlan. Ya, grabe kayo mararap lagi kayo ang motor. Maglagot ko. Gitudlo na ni ma'am. Wa ko nang ingon ha. Di magod kay eskwelahan, magod ang inyong di ko anang gisudlan. Manawlay man. Adunong lagi.
Di makasapot bang kung kaya ano. Kusog kayo siya nga napapaglak siya mga siyang motor niya. Kailangan ba yan eh? Mura! Pili oyo, ba siya? Di bitaw, wala para sa po ha. Nagpapaliwanag lang. Huwag ko nangaway. Sadama ko lang napahimando lang ba nga. So kita gisbilahan, simbahan. No? Napoy ba nga? Okay po simbahan. Kapag nga bisa, simbahan ko siyang maayo. Harap sa inyo nga, tanawa, dyan ko lang naman ka. Tanawa ko ninyo, oy! Kinasakay ko gamit kayong motor. Wala, binuong ko. Respeto sa. Huwag ko nangaway ha. Papaliwanag lang. Ako ba ito ipatapian eh? Hindi, nangaway lang ko. Number 11. The retrieval and distribution of the modules must be done on time. Nagkarabang na igo, Anida. Ang teacher siya, mga parents, ang tinghatag, kung tikuulay sa module, alas 8 hanggang alas 12, ragid sa 8. Ug mga butog hapon. Wala sa Rowene. Yan, ilista ko na mga magkahigit ulo. Nganong hapon man dyan mo kas module, buntag naman natin ko ano. Kaya rin kahapon ba kung kayo mong trabaho ko, mag-check kami sa mga activity sheets. Sinatanay lang ta, sir. Pero kung naay mga kakulian, di man ginatok makaya naman namin makakulian sa kinabuhi, no? Never yung mga emergencies, okay ra. Pero naman permanentiho na lang po. No? Ang teacher biya may nagmaon na trabaho ng mga hatag sa module. Mag-print kami, mag-pass may mga reports nga so ginawa ko na ang report ng tipon ko. No? Please, a friendly reminder coming from Rexona. Kayo na sa utong ha, o unsay oras nga kita gana sa mga magtutulong. Datang salamat. Wag ko na kuman. Number 12, second to the last. Spend time with your child or children in answering their modules. Parinig ibalik ha? O kung ano yung tao na uban yung tao yung mga bata yung tao kaya that's the guy na answer. Ang sino nila daw? Na yung sir kidas mo yun, kapiha na. Mahal ba kayo masubong mga mama? Hindi lang ba na mo ang record? No, what is the purpose of having this self-learning modules? Ako lang ibalik. The purpose of having that with your parents is para ang mga bata makatun sa balay, inubanan sa giya sa ginikanan. No? Hindi kayo kusugang yung bata. Mahala na sila sila. Magtugis ang bata din. Lamig pa. Pero paibong pa. Do not hesitate to ask or call the concerned teachers if there are questions. O kamo sa mga mama, kung na may pangutana, tawag dahil ni Sir o ni Ma'am. Ma'am, saan eh? Kung di makaya, ako itira na mo, mag-video call ta, na mag-show ta, dahil saan yung maani diya, solve na ng math, dapat hindi sura. No? So, friendly reminder, ayaw pauwaw approach sa teacher. Sir, busy man si Ma'am, Sir, kay namaligya pag sir, namaligya pag lubi dito sa akong boss. Dili, no? Hindi ko na pwede. Huwag ko yung nga na-distract. And the last one, my dear parents, the most important one is always pray. Ito na kalimot sa pag-ampok, no? Sa tanang panahon, malibang ta, mag-ampok sa tanong. Kaya di rin nakalibang, saan na lang? Matay ta. No, ito, i-ampok ko sa Ginoo nga. Lord, nabangita ng mga teachers sa maingit, Lord, ito na natakulan, Lord. Mag-print sa module, kaya pwede kita na mong apil po talaga, ampo ito ng mga printer po. Nga mula hutay lang po ng mga printer, no? Kaya nagkakagana ng mga printer, loay yung printer ka. No? I-ampo ito na ito, ang atong, mga isikataw, labo sa tanan, ang mahumanatan niya atong, gisaguba nga, problema karon. There you have it, ladies and gentlemen, my dear parents. Those are the school rules and regulations of Benguet Elementary School under the new normal. This is Ryan Laporte. Nagpaalala, ang buhay ay better lang. Daghang salamat. Thank you, Mrs. for updating us on the school policies. This is such a refresher to us, especially this time. So, ang bottom line lang sa misulti ni Mr. Ryan Laborte is kitang tanan dapat magrespeto anay, magsinabtanay o magtinagangay, no? Para mo makabot nato kung unsa man ang mga gusto natong makabot para sa atong mga bata, para sa atong kaugalingon ug para sa eskwelahan. Okay, so children are the world's most valuable resource and its best hope for the future. So, gaingon ani si John Kennedy. So, to talk with us about the protection of our children, let us give the floor to Mrs. Anisita Perez. A big hand, please.
Good afternoon, sir. Sir Guta, good afternoon. PTA officers, parents, fellow teachers. May hapon ka na itong tanan. May hapon! Okay. I'm tasked here to refresh na lang nila ko ninyo kay kapila naman ibalik-balikan ng child protection policy, no? Kaya murag halos kada PTA meeting sa unas mapagsalon pa ani. So murag kaning ako i-refresh na lang. Okay, so allow me to read this 100 pages. 100 pages na ba? So sikuhan tali ron. Joke. 100 pages ko nun eh. Okay, so read so lang tali sa mga definition of terms. Okay, so ang una dire is the child. Bikin sa mga child eh. Dari sa ato eskwelahan, kinsa man sila mga child? Ha? Ang inyong mga anak. So kani kuno child refers to a person below 18. So kana kuno mga bata nga ubos pa sa 18 ang ilang edad, muna sila gitawag og mga child. No, muna siya gikuanan aning child protection policy. Mga bata nga ang edad ubos sa 18. Okay. So kato na yung 19, hindi na to sila bata. Guwang na to. Okay, so the child to know over but are able to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of the physical or mental disability or condition. So, naano siya sa Republic Act 7610. Okay, for purposes of this department order, the term also includes pupils or students who may be 18 years of age or older but are in school. So kato ding 18 years, pwede sila older o basta naala sila pa sa eskwelahan, eskwela pa sila. Pwede katong mula pa sila sa 18 pero na pa sila sa eskwelahan. Muna sila gikuanan ang child protection policy. Okay, so children in school. Next is children in school. So, refers to the bona fide pupil students or learners who are enrolled in basic education system with a regular, irregular, transferee, or repeater, including those who have been temporarily out of school, who are in the school or learning centers premises or participating in school sanctioned activities. So, kato siya, mga bata nga naa sa atong eskwelahan. Kung sa ikuan na ani, children in school. Okay, or katong mga bata nga or kanang transferee sila, mga repeater. Amo gyud mga repeater, no? Okay, so mo ni siya mga gitawag og children in school. Next is the pupil, student, or learner. So kanang mga pupil, student, kanang na atong mga bata nga dadiri sa eskwelahan. Ha? Attends classes in any level of basic education system. Kung sila pupils or student or the learner in school. Next is the school personnel. These school personnel are classified as follows. The school head. Isa ba itong school head dire? Si Sir Gutang. Okay. Next is the other school officials. Kasama ni mga other school officials. These include the school officers, including teachers who are occupying supervisory positions or position of responsibility and are involved in policy formulation or implementation in a school. Muna sila yung mga other school officials. Then the academic personnel. This academic personnel includes all school personnel who are formally engaged in actual teaching, service, or research assignments, either in a full-time or part-time basis, as well as those who possess certain prescribed academic functions, directly supportive or teaching. Sumauni sila ang mga academic personnel. Naapoy other personnel.
the non-academic personnel in school, whatever may be the nature of their appointment and status of employment, kanang mga other personnel din sa school, isa may lain ang mga other personnel na to din sa school, kanang mga non-academic, sila si Kuan, si Ruel Antopina. Okay. Next is the child protection. Sama ni unsam ni child protection. Okay, this child protection refers to program, services, procedures, and structures that are intended to prevent and respond to abuse, neglect, exploitation, discrimination, and violence. Okay, so muna siya yung child protection. Next is the parents. So, kasama ni mga parents. So, kamuni, mga parents. Okay, so the parents refers to biological parents, step parents, adopted parents, and common law spouse or partner of parents. So, kaning silang parents, mauni sila kamo. Okay, next is the guardian or custodian. Kisam ni guardian or custodian, siguro kanang bata nga wala na mama, wala niyang mama, wala niyang papa, gibilin ra sa tiya, bilin sa tiyo, gibilin sa lula. Muna siya gitawag o guardian, anang bataa. Okay, so, next is the school visitor or guest. Okay, kinsa man yung mga school visitors or guests. Okay, refers to any person who visits the school and has any official business with the school. O kanang pariyan ninyo, mo mo rin sa school. Naamoy kuhaon na rin sa school. So, mo na siya, gitawag mo school visitor or guest. This may include those who are within the school premises for certain reason. Example, student teachers or catechists, okay, service providers, suppliers, bidders, parents, and guardians, the other children. Mo siya gitawag mo school visitors or guests. Then, arita sa child abuse. Simplemente ani kadungog ani sa mga kuano sa mga radyo nga ang bata nga gi-abuse ang bata, nailain og abuse ang bata. So kaning child abuse refers to maltreatment of child, dili maayong pagtratar sa bata. Okay, whether habitual or not, which includes naa po siya kanang under child abuse na siya gitawag og psychological or physical abuse. Okay, so this psychological or physical abuse, kanang neglect, cruelty, sexual abuse, and emotional maltreatment. So kani siya kanang emotional maltreatment sa bata, kanang sexual abuse, gitawag na siya o psychological, napoy physical abuse. No, gikuan na to ang bata physically, mauna siya physical abuse. Or any acts by deeds or words which debases, degrades, or demeans the intrinsic worth and dignity of a child as a human being. O kanang buhat nga, kanang makawala bitaw sa dignity sa bata, buwa ang ilang dignidad. So muna siya gitawag o kuha na siya, under na siya sa child abuse. Next is unreasonable deprivation of the child. Basic needs for survival, such as food or shelter. Ngayon, wa kay kaon, di ka pakanon. Kana di pakanon na bata. Mao na siya, kanang under na siya sa kuan, kanang child abuse. Kanang inyong bata, di ka pakanon, kay wa ka mutuman sa subo. Child abuse na siya ha. Okay. Next is the failure to give medical treatment to an injured child, resulting in serious impairment of his or her growth and development, in the child permanent incapacity or death. So naana sa Section 3, Republic Act 7610. Kani 7610 siya kuan siya sa